Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, magkakamera naman tayo ng water test sa Vivo V50. So just keep on watching. So may isa akong napanood na video sa internet na pwede daw itong gamitin pang picture video sa ilalim ng tubig. Punta lang kayo sa camera, then click nyo yung more, then i-click nyo yung underwater photography. Yan. Then makikita nyo naman dun sa side yung comparison yung volume up, volume down, then yung power button. Yung take photo, then yun sa video. Yan, try na natin itubog sa water. Tatry natin guys kung hindi siya masisira, then gumagana siya kapag nag-take ng picture or video. Kaya ako siya guys ginagalaw, tinatry ko yung sa videos and pictures. Yan. Kung nakikita nyo, nagsha-shot ako. Then, dun sa videos, tinatry ko din siya guys. Then after nyo guys gamitin sa ilalim ng tubig, pang video, pang pictures, dapat nyo gawin ito. Yung tap and hold, click nyo yun, yung nasa baba. Punasan nyo muna yung screen kasi medyo nag-ghost touch siya kapag basa pa yung screen nya. Yan, click nyo yun. Tap and hold. Yan, hintayin nyo lang, may lalabas dyan na speaker water ejection. Click nyo lang dyan yung start ejection. Then after nun guys, okay na. Papakita ko sa inyo yung video ko. Ito guys yung video ko underwater. Yan. Nasa ilalim ng tubig yung cellphone. So yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe.